আবাঙ্গা, ডেপিছড়া আর লাতুমা। হ্যাঁ, এই তিনটি জায়গাতে মানে সকাল থেকে যেমন তিনটা প্রোগ্রাম হয়েছে, ওই তিনটা প্রোগ্রামে আমি ডোর টু ডোর করে এসেছি। আচ্ছা, এখানে লাস্ট এখন এখানের ক্যান্ডিডেট সুরমাতে বাবুরাং সতনামি, ওনার সঙ্গে দেখা করবো আর এখানে ডোর টু ডোর করবো ওনার সঙ্গে। আপনারা ত্রিপুরা মথা তরফ থেকে না কি আলাদা অন্য কোনো আছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা নতুন দল আমরা গঠন করি, টিডিএফ বলে, ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ওখানে আমি নর্থের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। তো আমাদের দল ত্রিপুরা মথাকে সাপোর্ট করে, তো ওনার সাপোর্টেই আমরা এসেছি। মহারাজকে সাপোর্ট করি আমরা, তো মহারাজের সাপোর্টেই আমি এখানে এসেছি। আচ্ছা, জনগণের কাছে কি ছাড় পাচ্ছে? যে জায়গাগুলোতে আমি ডোর টু ডোর করেছি ওখানে যেটা বুঝতে পারলাম যে সবাই সাপোর্ট করছে, কিন্তু সবাই বাইরে যেমন ফ্রন্টে আসতে কিছু কিছু এরিয়া আছে যেগুলো মানে ভয় পাচ্ছে, ফ্রন্টে আসছে না, কিন্তু ভিতরে সবাই সাপোর্ট করছে। ঠিক আছে, सबके जोहार। मैं एखान सुरमा छोटो सुरमा बारोघाट छोटो सुरमा में हानि हाजिर से ना खाई के ना पी के इतना बारिश में पानी में हानि हानि के महाराज के नेतृत्व में मनोनीत प्रार्थी बाबूराम सतनामी के आगामी 23 जो निर्वाचन होते उपनिर्वाचन निर्वाचने महाराज के नेतृत्व में जो हानिकर आदिवासी के जो कैंडिडेट दे है এটা ত্রিপুরা ইতিহাসে প্রথম ত্রিপুরা মাতা হইতে। তো হানিকের এই আদিবাসীর যে প্রার্থী বাবুরাম সতনামীকে হানি যেমনি করকে যেনি হাউ যেটা বই বলকে হানিকের যে আদিবাসী আদিমান আহেন ইয়া ত্রিপুরাসা আহেন মণিপুরি ভাই বোন আহেন মুসলিম আহেন সবাই মিলকে হানি ঘরে ঘরে ঢুকাতি হানিকে আদিমাকে বুঝাতি একবার যাতে হানিকের বাবুরাম সতনামীকে যাতে জয়যুক্ত কারক একবার আশীর্বাদ কারক। তাহলে হানি এই এরিয়া के যেটা সমস্যা है রাস্তাঘাট से शुरू करके লেখাপড়া से शुरू करके हेल्थ केयर व्यवस्था तो हानि देख लीजिए ये 35 बছর सीपीएम यहाँ राजत्व करला किन्तु कोनो परिवर्तन नाके एरपर सीपीएम एरपर कांग्रेसও करला कोनो परिवर्तन नाई। और एखान हानि देख लीजिए रिसेंटली ये बीजेपी आबेटी सरकार यहाँ आय के कोनो एक डेवलपमेंट नाके शुधु जुमला उमन 2018 निर्वाचन आगे उमन जो निर्वाचनी प्रतिहार दे रहा है इश्तिहार में जो लिख रहा है एक फुलफिल नहीं हुआ है। जेमन 10,323 निजेस एक हानिकर कैंडिडेट विक्टिम लगे तो 10,323 आदिमान केतरा लोन ले हैं निजे के जीवन यापन केतरा कष्ट में चलाते हैं। तो मैं अपील करब यहाँ से जाते 10,323 एरिया के आदिमान जाते वोट दो और जे उनकर जे दुख उनकर जे जल्पना मन जे चलाते हैं उनकर आवाज़ के जाते चाकरी के फिरे पगलाय जाते विधानसभा में आवाज़ उठी और ये बीजेपीर जे जेटा जुमला उनकर जे जुमला आवाज़ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास ये जे जुमला हानि देख लीजिए 10,323 से शुरू करके जेमन घरे घरे चाकरी मिसकल चाकरी हाँ मिसकल बाबा एखान आर सुइच अफ एखान आर कोनो इयो सारा नाके तो एखान हानि आरो देख लीजिए रेगा 350 टाका नाका हुई किन्तु रेगा का कोनो इयो नाके एखन तो नहीं बाइडे और घरे घरे चाकरी स्मार्टफोन और कितना जुमला बुझलें और आगरतला जो स्मार्ट जो सिटी किन्तु 5 मिनट में पानी आए के आगरतला डूब जाए फ्लॉप टोटाली फ्लॉप जुमला। तो मैं ये बोलबो এই হানিকের হিয়া যে আদিবাসী মানে হেন সকল অংশের মানুষ এই মানে অনুরোধ রাখবো যে মানে একটা সুযোগ হানিকের যে মহারাজের নেতৃত্ব में হানিকের বাবুরাম সতনামী যদি হানি পাস করে পারলে সে এই এলাকার মানুষের স্বার্থে এই সমাজের স্বার্থে ও সমাধান করার চেষ্টা করি। তো একবার সুযোগ করে দেওয়া তুমিকে मैं यहाँ से तुमके आवेदन करा तो